I think he is. Klaro man. Ay, nagkalisod siya kanina para magtabi. Stop na siya tayo. Ayun. Oh, no. No. Hey, birds. Ba't ka nakadalang GoPro? Ano? Paano ka nakadala ng GoPro? Ka-record siya. Lapat police hindi. Jeez. Nagabi ka, blur. Malabo. Malabo. Alapon. Manila. Metro Manila. Luzon. Avodo. Luzon. Ano ikaw, boards? Anong preferred mo na island group? Region na lang, boards. Region. Region 10. Kaya sa Region 10. Los. Ikaw? Ano? Region. Ano ba na region pinaka-gusto? Metro ba na? Manila. Region. Ay, NCR. NCR, Calabarzon. Doon. Lala. Delikado. Clean gold gas. Oh my God. Dito sa Wala pa ginatagam to, bro. Ay na. guys, the stain Grim Reaper inside. Oh my God. Mas init. Di ba iligan? Wala pa siya natagam. Wala pa natagam. Bro is kissing the Grim Reaper. Malapit na tayo sa pagkakita. Not shit tripping. Hoping I'm not dying. This is Papa Ross. Oh my God. Ako pa to, nagdahan lang ako. Na. Grabe. Downhill na gani ba? Sabi yung first time's a charm. Peace.